Y así dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. And this is what the word of the Lord says unto us tonight in the book of Genesis chapter 1, verse 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. In the beginning God created the heaven and the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Hechos capítulo 1, versículo 4. Acts chapter 1, verse 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. En versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. And verse 8, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Heavenly Father, we are thankful and we are grateful. Padre Celestial, estamos agradecidos y de cierto lleno de agradecimiento, bendito Padre, por todo lo que usted hace y ha cumplido en nuestras vidas, for all that you do and all that you have fulfilled in our lives. We thank you for the mercy that you demonstrate upon our lives day after day. Le damos gracias por la misericordia que usted nos muestra día tras día. Le damos gracias por la vida y la salud que usted nos concede, bendito Padre, despertar cada mañana. And we thank you for the life, and we thank you for the healing. We thank you for the ability that you give us to awaken every morning, dear Father. And we are here tonight, dear God, because we want to hear from you. Y estamos aquí en esta noche, Dios mío, porque queremos oír de usted, bendito Padre. Y en este tema, Dios Todopoderoso, que hemos estado hablando del Espíritu Santo, yo le ruego que el Espíritu Santo de cierto siga tocando en nuestros corazones, Padre. And in this lesson, dear God, that we've been talking about the Holy Spirit, I pray that the Holy Spirit that is present with us tonight, dear God, may He continue to touch our hearts, oh Holy Father. Lord, bring forth upon our lives that which is necessary, that if there's any change in our minds, in our hearts, may they be broken in Jesus' mighty name. Traiga, bendito Dios, todopoderoso, los cambios en nuestra vida, que son menesteres eternos, Dios. Si hay cadenas en nuestra mente, en nuestros corazones, que esas cadenas por medio de Jesucristo sean rotas, eterno Dios. Padre Santo, lo necesitamos usted y siempre lo hemos necesitado. Heavenly Father, we need you, and we've always needed you, oh Heavenly Father. And so I pray that you would touch our hearts, y yo le ruego, toque nuestros corazones. Y que el Espíritu Santo, Dios mío, nos dé el conocimiento que necesitamos, and the Holy Spirit give us the understanding that we need, dear God, to understand your word once again tonight, para comprender su palabra una vez más en esta noche. Y por todo lo que usted hará, bendito Dios, le damos gracias. And for everything that you will do, we give you thanks. Y por eso declaramos una vez más, eterno Dios, de cierto que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's what we declare once again, dear Father, O eternal God Almighty, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amén, and amén, and amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, seguimos con, me parece que vamos en la tercera parte, la cuarta parte, yo creo, del Espíritu Santo. And I believe we're on part number 4 of the Holy Ghost. And we've been talking about the Holy Spirit, y hemos estado hablando del Espíritu Santo, y la semana pasada hablamos tocante de los emblemas del Espíritu Santo, and I think last week we talked about the emblems of the Holy Ghost. And this week we start with point number 2, and we start with point number 3, y este era punto número 2, y en esta semana comenzamos con punto número 3, y en esta noche vamos a hablar tocante el pecado contra el Espíritu Santo. And tonight we're going to talk about the sin against the Holy Ghost. You know, the Holy Ghost is God Himself. Y sabe que el Espíritu Santo es Dios Él mismo.
And we as believers can grieve the Holy Spirit. Y nosotros como cristianos podemos contristar al Espíritu Santo. Whereas the unbeliever can sin against him by committing the unpardonable sin. Aún como el incrédulo, hermanos, ellos pueden pecar contra él al cometer el pecado imperdonable. Now there's times, I guess, there's times that there's been Christians that said, well, I think I have committed the unpardonable sin. Ha habido tiempo, yo creo que en el pasado, donde cristianos han pensado y han dicho y han llegado a la conclusión que dicen, yo creo que yo cometí el pecado imperdonable. Let me tell you, if for whatever reason an individual was to commit the unpardonable sin, you would know. Y déjame decirles, si una persona llegara a cometer el pecado imperdonable, hermano, de cierto lo conocería. You see, because I believe that when an individual commits the unpardonable sin, there is no more spiritual feeling in them. Porque yo creo que cuando la persona comete el pecado imperdonable, ya no hay nada sentido espiritualmente en esa persona, y ya verdaderamente no le importa de nada las cosas de Dios, and really they don't care about the things of God anymore. Nothing moves them towards God, nada los mueve a Dios, y verdaderamente yo creo que sería una cosa imposible que aún podrían ser renovados, and I think it's an impossible thing that they would be renewed. You see, because when an individual commits the unpardonable sin, you have basically, without having taken the mark, you have committed yourself to an eternal damnation. Y de cierto, cuando la persona comete el pecado imperdonable, hermano, aun aunque no tome la marca de la bestia, hermano, pero de cierto, déjame decirle que esa persona ya ha cometido su vida a una condenación eterna. There is no forgiveness for the unpardonable sin. No hay ningún perdón para el pecado imperdonable, hermanos. Now, I believe the believer cannot commit the unpardonable sin because he or she is sealed with the Holy Spirit and has been forgiven. Y yo creo que un creyente no puede cometer el pecado imperdonable, hermano, porque sea el hombre, sea la mujer, ha sido sellado por el Espíritu Santo, y aún los pecados de uno han sido perdonados, hermano. But there are sins that unbelievers and believers can commit against the Holy Ghost purposely or ignorantly. Pero yo creo que hay pecados que tanto los incrédulos como los creyentes pueden cometer contra el Espíritu Santo, ya sea deliberadamente o por ignorancia. Y muchas veces viene siendo, hermano, cuando nosotros pecamos contra Dios por ignorancia. And many times when we sin against God, it's because of ignorance in our lives. See, in Christianity, committing the unpardonable sin or blasphemy against the Holy Ghost is defined as the deliberate, continuous, and willful rejection of the Holy Spirit testimony about Jesus Christ. Y en el cristianismo, cometer el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo se define como el rechazo deliberado, continuo y voluntario del testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Now, the unpardonable sin is not a one-time failure, okay? Or a specific misspoken word born out of ignorance or even out of anger. El pecado imperdonable, hermano, no es un fallo puntual ni una palabra concreta dicha indebidamente por ignorancia o por ira. No, hay una gran diferencia, ¿ok?, entre el pecado imperdonable y un pecado contra Jesucristo, hermano. Now, there is a big difference between the unpardonable sin and a sin that we might commit against Jesus. You see, Jesus himself said, all sins that men commit against the Holy Spirit shall not be forgiven. Y Cristo mismo dijo, el pecado que se comete contra el Espíritu Santo no será perdonado. Pero todo otro pecado que se ha cometido contra el Hijo de Dios será perdonado. But every sin that is committed against the Son of God will be forgiven. And rightly so. Because if that wasn't true, then there would be no hope for you or I.
Y eso de cierto está correcto, hermano, porque aun si no hubiera eso para nosotros, entonces usted y yo ya estuviéramos condenados, hermano. Porque de cierto, por ejemplo, ¿verdad? Si estuviéramos viviendo una vida pecaminosa, aún reconociendo que Cristo dice, no vivas así, entonces no hubiera perdón, hermano. And right, so because you can take, for example, if we were living a sinful life and Jesus says, don't live a sinful life, but yet we continue to live a sinful life, then there would be no hope for us. So there is a great distinction between both. Y hay una gran distinción entre los dos, hermano. See, the Gospel of Matthew refers to it as the conscious, continuous attribution of the Holy Spirit work to the devil. El Evangelio de San Mateo se refiere a ello como la atribución consciente y continua de la obra del Espíritu Santo al diablo, hermano. And we're going to read some scripture on that in a moment. Vamos a leer una escritura tocante en un momento. You see, this occurred when the religious leaders at that time witnessed the miraculous power of the Holy Ghost at work and deliberately and willfully attributed to the devil. Y de cierto eso ocurrió, hermano, cuando los líderes religiosos de ese tiempo, hermano, fueron testigos del poder milagroso del Espíritu Santo y libremente y con propósito decían que eso era del diablo. ¿Ha leído el Evangelio? ¿Ha leído los Evangelios? Ahí se da cuenta que decían que Jesucristo era el príncipe de los demonios, por eso podía hacer los milagros. You've read the Gospel, you'll read in there that you'll know that it says that the religious leaders said that Jesus was the prince of the demons because he could do miracles. And he was doing miracles because he was the prince of demons, over the demons. And that's when Jesus had to bring that to their attention. Y ahí cuando Cristo se lo trajo a su atención, hermano. ¿No cambiarían esos hombres? Probablemente no. Maybe those men changed. Maybe not. Or maybe they did. Only God knows where they're at right now. Quizás a lo mejor cambiaron o a lo mejor no cambiaron. Nomás Dios, solamente Dios sabe a dónde fueron a dar esos hombres religiosos, hermano. Only God knows where those religious men are today. Whether they are in the presence of God in the paradise or they are burning in hell. Si están en la presencia del paraíso con Dios o están quemando en el infierno, hermano. Nomás Dios sabe. The sin of blasphemy the Holy Ghost, which can be committed by unbelievers, is called the unpardonable sin. El pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, que puede ser cometido por los incrédulos, se denomina el pecado imperdonable. And I remember back then when there was all these evangelists, you know, in the time that I got born again. Me acuerdo en aquellos tiempos cuando había todos estos evangelistas, hermano, en el tiempo que yo entregué mi vida a Jesucristo, hermano. Y daban testimonios aún tocante la gente que aún cometía pecados, que rechazaban a Dios, hermano, rechazaban al Espíritu Santo. And they would give testimony to people that would sin, you know, by rejecting God, by rejecting the Holy Ghost. And I remember this one story, how true it is, well, only that individual knows, you know. Qué tan cierto sea esta historia, nomás ese individuo sabe, hermano. That there was this young man that got born again. Había este joven que se había entregado a Cristo, era salvo. And he was born again and he would go to church. E iba a la iglesia. Y tenía un papá que el papá era, vamos a decir, estaba pesado, como que endiablado, okay? And he had a father, and that father, he was a heavy duty guy. He was a mean individual. You know, say maybe he was demonic, okay? And the father hated it because the son went to church and the son had given his life to Jesus, y el padre lo odiaba porque el hijo iba a la iglesia y se había entregado su vida a Cristo, hermano.
So, entonces el hijo para complacer al papá, so the son in order to please the father, he began to act like the father and bad mouthing the things of God. So el hijo para complacer al papá comenzó a hablar mal de las cosas de Dios, del Espíritu Santo, hermano. And he began to talk bad and make fun of the things of the Holy Ghost. And as the story goes, como iba la historia, ¿verdad? El testimonio, this testimony, that at the end the son wound up committing the unpardonable sin, que al fin el hijo cometió el pecado imperdonable. He felt nothing anymore, no matter how much they prayed for him, there was no hope. Ya no sentía nada, no importa cuánto los ministros oraban por él, y ya no tenía remedio, hermano. Pero lo triste también viene siendo que él cometió lo que cometió. The sad part is he committed what he committed, but then the daddy got born again. Pero el papá se salvó, hermano. You see, these were testimonies back then to encourage people to walk with God. Y este era testimonio que daban en aquel tiempo para animar a la gente que anduviera con Dios, hermano. Que le fuera fiel a Dios, to be faithful to God. But nobody can force you to be faithful, okay? Nadie te puede forzar que tú seas fiel. Porque cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío. Because each and every one of us, we have a free will. And we do with that free will whatever we feel like doing. Y hacemos con ese libre albedrío lo que nos dé la gana. Le podemos ser fiel a Dios o le podemos ser infiel a Dios. We can be faithful to God or we can be unfaithful to God. We can be religious and be liars. Podemos ser religiosos y mentirosos o podemos serle fieles obedeciendo a Dios. So we can be faithful and obedient to God. But at the end, never forget these words, okay? And you'll always hear them from me. Pero al fin nunca se le olviden estas palabras y siempre las oirá de mí. El Todopoderoso conoce la vida de cada uno de nosotros. The Almighty God, He knows each and every one of our lives. He knows why we do what we do. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. And He knows whether we are faithful to Him or not. Y Él sabe si le somos fiel a Él o no le somos fiel, hermano. Y si somos religiosos o si somos fieles, seguidores, or if we're just religious individuals, or are we faithful followers of Him? He knows. He knows. He knows it all. Todo lo conoce. But you know what the sad part about all of that is? It's in the Bible. I mean, every time you read the Bible, you read the Bible, whether you're reading in the Old Testament, cuando usted lea la Biblia, está leyendo el Antiguo Testamento, está leyendo el Nuevo Testamento, or you're reading the New Testament, there will always be a word. You will always find a scripture in there that will lead you to know, to understand, de una escritura que te va a guiar, te va a enseñar que Dios conoce todo lo de nosotros, that God knows everything about us. But what I said is sad to say, pero cuando digo lamentablemente, we as Christians may know that. Nosotros como cristianos sabemos eso. Pero como no nos mueve, como que no nos mueve, hermano. Es nuestra fidelidad a Dios. En veces. But it's kind of like it just doesn't move us to be faithful to God at times. It just, I don't know. But anyway, Matthew 12, chapter 12, verse 31. Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto, este era Jesucristo hablando, this is Jesus speaking. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, ¿ok? Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Versículo 32 dice, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es against Jesus. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
In other words, no hay esperanza ya de una eternidad con Dios. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. In verse 32, Jesus said, and whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. You see, this is what I was telling you. There's people that will cuss out God, okay? Hay aquellos que maldicen a Dios, hermano. Que maldicen el nombre de Jesucristo, that curse the name of Jesus. And Jesus said, if you come to your senses and you repent, God will forgive you for that. Y Cristo dice, si lleves y regresa a tu sentido y reconoce que lo que hiciste es mal y te arrepientes de las palabras que has hablado contra Jesucristo, hermano, serán perdonadas. Pero, but, as verse 32 says, whosoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. In other words, you've sealed your eternity. For the individual that would blaspheme against the Spirit of the living God, you have sealed your eternity. El individuo que blasfemara contra el Espíritu Santo ha sellado su eternidad. Que no importa cuántos perdones le pida a Dios, que perdóname porque no sabía. That whatever of repentance he does, time after time before God, it will not be changed. That individual is sealed, is condemned for an eternity. Esa persona ya está sellado para ser condenado por una eternidad. There is no forgiveness after this sin is committed. No hay ningún perdón después que este pecado es cometido, hermano. And it was committed by the religious people who accused Jesus of casting out devils by the power of Satan. Y esto fue cometido por las personas religiosas, los hombres religiosos que acusaban a Jesucristo de estar echando fuera demonios por el poder de Satanás. Mateo capítulo 12, versículo 24, Matthew chapter 12, verse 24. Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow does not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devil. You see, they were adamant. Estaban tercos, hermano. Que todo lo que andaba haciendo Jesucristo no era de Dios, that everything that Jesus was doing was not of God. And maybe at the same time, they were saying this thing because they were trying to persuade the people to quit following Jesus. Y a lo mejor al mismo tiempo que estaban diciendo estas cosas, estaban tratando de convencer a la gente que no se fueran por de Jesucristo, hermano. Pero la gente decía, ¿cómo puede ser que Dios use a un hombre? Porque de cierto que no dicen que Dios no oye pecadores. And the people would say, how is it that God can use this man? Isn't it written that God does not hear sinners? And so there was always a discussion. So siempre había esa discusión, hermano. Jesus told the religious people he was casting out demons by the power of the Holy Ghost. Y de cierto Jesucristo le decía a los religiosos que él echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 28 de Mateo 12, en verse 28 of Matthew 12, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. And so if the kingdom of God has come unto you, and you don't accept it, that means you reject it. So si el reino de Dios te ha llegado y no lo acepta, entonces lo has rechazado. The sin of resisting the Holy Ghost, which is committed by the unbeliever when rejecting Jesus Christ as Lord and Savior.
Y hay también aquello que el pecado de resistiendo al Espíritu Santo, hermano, aunque se comete muchas veces por el incrédulo cuando rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Acts chapter 7, verse 51, Hechos capítulo 7, versículo 51, ¿qué dice? Nos dice, duros de cerviz e incircuncidos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y stiff-necked, and I think this was, what was his name? Who's the guy that got stoned? Oh, Stephen, there you go. Thank you very much. You read the Bible, huh? Gracias, lee la Biblia. Gloria a Dios. And this is, I think, what Stephen was speaking in chapter 7 of Acts. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do you. Now understand who Stephen was talking to, okay? Entienda, comprenda con quién estaba hablando Esteban. Estaba hablando con los religiosos. He was talking to the religious people. And the religious people refused to believe. Oh, they saw Philip and they said, wow, man, look at this guy, he's glowing. Oh, de cierto vieron a Felipe, a Esteban, hermano. Stephen, that is. And they saw that he was glowing, que brillaba, hermano. Porque la gloria del Dios Todopoderoso estaba sobre él, because the glory of God was upon his life. But even at that, they refused to believe the word. Pero aún eso, hermano, negaban recibir la palabra. Al contrario, yo creo que estaban endemoniados. On the contrary, I think they were demonized. And the reason I say I think they were demonized, la razón que digo que estaban endemoniados, o el demonio los estimuló, or the demon stirred them up. Because all of a sudden they get full of anger. Porque de repente se llenaron de odio, de ira, de coraje, hermano. They were full of anger and rage. Read it. It's a long chapter, I know. Pero léalo, es bueno. El capítulo largo, pero it's good for you to read it. And then they took him out, and, well, on that beautiful hour, Stephen went to heaven. En esa hora hermosa, Esteban llegó al cielo, hermano. Porque aún cuando lo apiedraron, when they stoned him to death, he looked up. And it's interesting what he said. Es interesante. Y nomás el Espíritu Santo le ayuda a uno a decir esta palabra. And it's interesting. It's only the Holy Ghost can help us speak those words. He said, just like Jesus did, Lord, forgive them. Do not lay this charge against them. Le digo, Señor, perdónalos, no les ponga esta carga sobre ellos. Y él dijo, and I see the Son of God standing at the right hand of the Father. Y yo veo al Hijo de Dios parado a las diestras del Padre. And that made them even madder. Y eso los enfureció más, hermano. You see, sometimes we get the same way, I think. Christians, they're in here. Yo creo que los cristianos ahí se pueden poner igual también en ocasiones, hermano. But anyway, they resisted the Holy Ghost. Resistían el Espíritu Santo, hermano. Pero aún se daban pasar como que eran bien religiosos, but they would, pass themselves out as being religious individuals that honored God, que honraban a Dios. Well, you don't have to go too far. No tienes que ir muy lejos. It wasn't the disciples of the apostles, no eran los discípulos de los apóstoles, but it was Jesus himself. That's why I'm telling you, God knows who we belong to. Y por eso le digo que Dios sabe de quién somos, hermano. Cuando los fariseos le decían a Jesús, nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. When the Pharisees would tell Jesus, we have Abraham as our father. And Jesus didn't know, if Abraham was your daddy,
you would accept me because he wrote about me. Y le decía a Cristo, si Abraham de verdaderamente fuera el papá de ustedes me obedecieron a mí, me creyeran en mí, porque él habló de mí. Pero aún el punto era que Cristo le decía, el papá de ustedes, ¿sabe quién es? El diablo. But Jesus had the point of making his statement clearer. And he said, your daddy, it ain't Abraham, guys. Your dad is the devil, Satan. And he would speak these words under the inspiration of the Holy Ghost. Y hablaba estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo, hermano. Then there's the sin of grieving the Holy Ghost, which is committed by believers because we refuse to allow him to guide our lives for the glory of Jesus Christ. Y entonces también hay el pecado de contristar al Espíritu Santo, el cual es cometido por los creyentes porque nos negamos a permitirle guiar nuestras vidas para la gloria de Jesucristo, hermano. Paul said in Ephesians chapter 4 verse 30, dijo Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Versículo 31, toda amargura y enojo y ira y voces y maldicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Y el 32 dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios ha perdonado en Cristo. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you have been sealed unto the day of redemption. Verse 31 says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. God speaks to us that we need to clean up our vocabulary. Dios nos habla a nosotros que tenemos que limpiar nuestro vocabulario, hermano. La manera como hablamos, the way we speak. For you hear Christians, they use these words that the world thinks it's a common thing to express your frustrations with. Porque vemos los cristianos que usan estas palabras, hermanos, que el mundo las considera como cosas comunes, aceptables, agradables, para aún decir lo que tienes que decir, hermano. It should not be with Christians that way. No debe de ser así con los cristianos, hermano. Y Dios nos dice lo que no debemos hacer porque contristamos al Espíritu Santo. And God tells us what we should not do because we grieve the Holy Spirit of God. But in Christianity, we don't care. Pero en el cristianismo muchas veces no nos importa. Oh, no, I'm not mad. No estoy enojado. Estoy hablando una verdad. I'm just speaking the truth. Because it really, really did care in Christianity, porque si verdaderamente en el cristianismo nos importara, no dijéramos palabras que son bien inapropiadas. We wouldn't use words that are very, very inappropriate for a Christian to speak, even to mention. Yeah. So we may think, oh, I've never grieved the Holy Ghost. A lo mejor podemos pensar nosotros, yo nunca he contristado el Espíritu Santo. Oh, no, hombre, yo no, amén, yo, él, somos, him and I, we are. No. We grieve him. Y lo contristamos. I can give you an example of how sometimes we can grieve the Holy Spirit also. Y yo le puedo dar un ejemplo también como en ocasiones contristamos el Espíritu Santo. Recuerdo cuando estaba joven en el Señor, I remember when I was young in the Lord. And I was with this brother that he knew quite a bit. He was smart, okay, in the Lord.
Y yo me juntaba con este hermano que él pues, estaba inteligente, él sabía mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Y él estaba ministrando a una persona, ¿verdad? And he was ministering to an individual, and I butted in. And I knew the presence of God was there. Yo sabía que la presencia de Dios estaba ahí. And I butted in by saying something I shouldn't have said. It wasn't a bad word. Yo me entremetí en decir una palabra, no era palabra grosera, hermano, pero yo me entremetí. Y como que apagué el espíritu. And like I quenched the Holy Ghost. So I know that we as Christians can do this thing. Y yo sé que nosotros como cristianos podemos hacer estas cosas. Because not only did I see it with my own eyes of what I had done wrong, porque no nomás lo miré con mis propios ojos lo que había hecho mal, pero hasta me trajo convicción en el corazón. And it even convicted my heart. And I learned. Y aprendí, hermano. Then there's the sin of quenching the Holy Ghost, which is committed by Christians when they know that there is sin in their lives and they refuse to repent. El pecado de apagar al Espíritu Santo que cometen los cristianos cuando saben que hay pecado en sus vidas y se niegan a arrepentirse, hermano. Don't get me wrong, I mean, I'm not bashing anybody, no me malentiendo, yo no estoy tirándole pedradas a nadie, hermano. Uno nomás habla de lo que sabe que existe. We just speak about the things that we know exist. And things that are happening in the body of Jesus Christ. Y cosas que están aconteciendo en el cuerpo de Jesucristo, hermano. We quench the Holy Ghost. When you have two individuals that call themselves Christians, living together, fornicating or adulterating, whatever you want to call it, and they quench the Holy Ghost. Oh, but they will tell you they're full of the Holy Ghost. Cuando tienen dos individuos, hermanos, que no están casados, están viviendo juntos, están cometiendo adulterio, fornicando, hermanos, y aún pero te dicen, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Tú crees que están llenos del Espíritu Santo, hermano? Do you really think they're full of the Holy Ghost? They can hear the message, they pueden oír el mensaje, pueden oír las palabras, they can hear the words, but then again, you know, there's some places they won't tell them because if they do, then they get mad and they don't come back. Y hay lugares donde no le dicen así porque entonces pues se enojan y ya no vienen para atrás. To quench the Holy Spirit is a biblical phrase meaning to stifle, suppress, or extinguish the active work or leading of the Holy Spirit in a person's life. It is an active resistance to God's will or influence. Apagar el Espíritu Santo es una expresión bíblica que significa sofocar, suprimir o extinguir la obra activa y la guía del Espíritu Santo en la vida de una persona. Constituye una resistencia activa a la voluntad o la influencia de Dios. So in other words, an individual that knows that what they're doing is sinful, but yet refuse to change, they're just plumb resisting God Almighty. En otras palabras, una persona que sabe, reconoce que está en pecado, pero no quiere cambiar, entonces resiste a Dios en su vida, hermano. 1 Juan capítulo 1, versículo 9, 1 John chapter 1, verse 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. If we confess our sins, He is faithful and He is just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And I say all, diga todo. All. All right, good. In verse 10, but
If we say that we have not sinned, we make him. Who is him? Him is referring to God Almighty. We make God a liar, and his word is not in us. How about that? ¿Qué tal, hermano? Then there's the sin of lying to the Holy Ghost. We know that story. Committed by Ananias and Sapphira out of deception and jealousy, trying to fool God Almighty. What you sow is what you reap. El pecado de mentir al Espíritu Santo cometido por Ananías y Zafira por engaño y celos al intentar engañar a Dios. Sabemos nosotros, o debemos de saber, que lo que sembramos, eso cosecharemos, hermano. Hechos capítulo 5, versículo 3, Acts chapter 5, verse 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado? Mire. I hope God speaks to your heart with this one. Espero que Dios te hable al corazón de cada uno de nosotros con esto, hermano. Y Pedro dijo, póngase a pensar, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y te defraudases del precio de la heredad? But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Now, for those of us that might think that we can fib, otherwise known as lie, you can never fib God. But I guess it must be the grace of Jesus, you know, or else we'd be dead today. Y aquellos cristianos que piensen, hermano, que pueden engañar a Dios, déjeme decirle, ha de ser la gracia de Dios sobre la vida, el cristianismo, hermano. Porque yo creo que para este tiempo, si Dios tomara juicio como tomó en la iglesia primitiva, hermano, because by this time, if God was to exercise judgment like He did in the beginning of the church, most of us would probably be dead by now. La mayoría de nosotros estuviéramos muertos ahorita, hermano. Porque cuando mentimos, hermano, cuando le hacen una pregunta a uno y uno miente, hermano, no le está mintiendo a la persona, está mintiendo a Dios. Because when they ask us the question and we lie, we're not lying to man, we're lying to God. But we don't want to see it that way. Pero no lo queremos ver en esa manera. Pero en realidad, así es, en esa manera. But in reality, that is the way it is. You see, if we're not careful, we could sin against the Holy Ghost. Si nosotros no tenemos cuidado, hermano, podemos pecar contra el Espíritu Santo. Póngase a pensar. ¿Nunca usted ha apagado el fuego del Espíritu Santo? Just think about it. Have you ever quenched the fire of the Holy Ghost? Have you ever grieved the Holy Spirit? ¿Nunca has contristado al Espíritu Santo, hermano? I think we all have at one time or another, but God has given us grace. Yo creo que todos nosotros en un tiempo, en una ocasión u otra, hermano, hemos contristado al Espíritu Santo, hemos pagado al Espíritu Santo, pero ha sido la gracia de Dios que nos permite seguir adelante. I think all of us have. All of us have at one time grieved the Holy Ghost, and we have kind of shut down the quenched the Holy Ghost in our life. But it's been the grace of God that has kept us going forward.
I do believe. So what can we do? So, ¿qué es lo que podemos hacer, hermano? Well, primeramente yo creo, pedirle perdón a Dios. I think the first thing is just ask God for forgiveness. Lord, forgive me for not allowing the Holy Spirit to guide my life. Señor, perdóname por no permitir al Espíritu Santo que guíe mi vida. Señor, perdóname porque tú me estabas diciendo por medio del Espíritu Santo que no hiciera lo que quería hacer y lo hice como quiera. Or God, forgive me because you were speaking to me through the Holy Spirit not to do what I wanted to do, but yet I went ahead and did it. Forgive me. I think repentance is the best remedy there is available to us as Christians. Yo creo que el arrepentimiento es el remedio mucho más mejor que existe para nosotros los cristianos, hermanos. Pero no nomás arrepentirnos, hermanos, but not just to repent, but ask God to help us not to do it again. Pero no nomás el arrepentimiento, hermanos, sino de buscar de Dios y clamarle con todo corazón y decir, ayúdame que no lo cometa de vuelta estos mismos pecados en mi vida. For some of us, this might make some sense, okay? And for some of us, maybe it makes no sense whatsoever. Para algunos de nosotros probablemente te tiene sentido, ¿verdad? Y probablemente para algunos de nosotros no tiene ningún sentido, hermano. Y seguimos igual. And we continue the same. But just think about it, okay? Pero piénselo, hermano. The things we do, everything that we do with our life, todo lo que hacemos con nuestras vidas, hermano. Dios lo sabe. God knows it. And one day we'll respond to it before God Almighty. Un día vamos a responder en esto delante del Dios Todopoderoso. Si ahorita que estamos vivos no nos arrepentimos, if today that we are alive we don't repent. If we don't repent, it'll follow us into eternity. Si no nos arrepentimos, hermanos, nos seguirá a la entrada a la eternidad. So es mejor pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. So I think it's better to ask God to help us. Help me to do your will, Lord. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Porque de cierto, cuando hago mi voluntad, todo sale mal. Because when I do my will, everything comes out wrong. Not the way God would have expected it. No como Dios lo esperaría, hermano. Póngase de pie conmigo, hermano. Please stand with me. If for whatever reason, we have committed some of these things in our walk with Jesus, y por alguna razón hemos cometido algunas de estas cosas contra el Espíritu Santo en nuestro caminar con Cristo, hermano, no deje que la condenación lo tumbe. Don't let condemnation knock you down, but on the contrary, pour out your heart before God and say, I am very, very sorry. Pero al contrario, derrame de su corazón delante de Dios, dígale, perdóname, Señor. Estoy bien arrepentido. Ayúdame a dejar que el Espíritu Santo de cierto guíe mi vida. Help me that I can truly allow the Holy Ghost to guide my life. The truth is much better than a lie. La verdad es mucho más mejor que una mentira, hermano. Porque la mentira se va de mentira a mentira a mentira a mentira hasta que ya está bien enterrado, hundido. Because the lie goes from one lie to another lie to another lie until you're totally buried in lies. Father, we thank you. And we are forever grateful to you, Lord Jesus, for what you have done in our lives. Padre, estamos agradecidos. Y mi Señor Jesucristo, estamos bien agradecidos con usted por todo lo que usted ha hecho en nuestra vida. De cierto, usted nos ha dado del Espíritu Santo que muera en nuestras vidas, para que vivamos una vida agradable delante de usted.
And truly you have given us of the Holy Ghost to live in us, my Father, that we can live a life that is pleasing to you. We do ask you that the Holy Spirit would help us, that everything we decide to do and everything we want to do, that we ask you if it's the right thing. Y le ruego que en todos los planes que tengamos en nuestras vidas, Dios mío, que queramos llevar a cabo, eterno Dios, que de cierto siempre lo traemos delante de usted, Padre, con la pregunta de que eso no es bien delante de usted para nosotros. Le damos gracias porque de cierto yo sé que usted nunca nos ha negado nada, bendito Padre. And I thank you because I know, Heavenly Father, that you've never denied us anything. You never denied us anything that is according to your perfect will. Nunca nos has negado nada que es al conforme tu perfecta voluntad. Usted siempre nos ha ayudado, nos ha tocado. You've always helped us. You've always touched us, dear God. You've always supplied that which we need in life. Y siempre usted ha suplido todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Pero de cierto, sí le ruego, como dijo Pablo, Dios mío, en Efesios, pero truly I do pray, as Paul said in Ephesians. And I can paraphrase it before you, my Father. You know my heart. Te lo puedo parafrasear delante de usted, Padre. Usted conoce el corazón este. Que nos ayude a cada uno de nosotros a no hablar, Padre, palabras que no le agradan a usted. That you would help us, Lord, in our walk with you, not to speak words that are not pleasing to you. Help us, Holy One. Ayúdenos, Santísimo. Que nuestro caminar con usted día tras día sea algo que glorifica a Jesucristo. That our walk with you day after day, it is the life that glorifies Jesus. And so we lay all this before you, my Father. So esto lo ponemos todo delante de usted, bendito Padre. Con la esperanza, with the hope that I know that you hear in heaven. Yo sé que usted escucha en el cielo, Dios mío, y que envíe la respuesta a cada uno de nosotros, and that you would send that answer to each and every one of us. To each and every one of us that desires to be led by the Holy Ghost. A cada uno de nosotros que anhela ser guiado por el Espíritu Santo, Dios mío. Y le daremos las gracias como siempre le hemos dado, and we give you the thanks like we always have. And I pray, touch us. Y yo le ruego, tóquenos, Dios mío. Y glorifíquese en cada uno de nosotros. And glorify yourself in each and every one of us. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. En el nombre de Jesucristo, así nos lo declaramos. Amén.